गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट पिला माने आज क्लास रे आंभे माने रंबस विषय रे आलोचना करिबा। रंबस हेउची चतुर्भुजार एक रूप। चतुर्भुज कौन आंभे माने जानिचे चारि बाहु द्वारा आबद्ध क्षेत्र को चतुर्भुज कुआ जाए। तेणु जो चित्रटी चारिटा बाहुर चारिटा बाहुरे आबद्ध होइतिबो सेही चित्रटा को आंभे कोन कहबा चतुर्भुज कहबा। एवं चतुर्भुजार एक रूप होउची रंबस। रंबस कौन जो सामांतरिक क्षेत्र बा चतुर्भुजार चारोटी जाक बाहु सर्वसम। तेणु यहाँ गोटे रंबस आर चारोटी बाहु ए बी बी सी सी डी आउ ए डी है कौन सर्वसम बा समान हेले ताकू आम्बे कौन कही था रंबस कही था। तापर रंबस हो गला। तेणु रंबस रे कौन कौन सब कौन कौन समान अच्छी कौन कौन सब अच्छी आम्बे से विषय आलोचना करवा। तेणु एटा जो चतुर्भुज रही चतुर्भुज ए बी इजिकाल टू बी सी इजिकाल टू सी डी इजिकाल टू ए डी चारोटी बाहु है सामान। चारोटी बाहु सामान एवं यार कर्णद्वय परस्पर को समद्विखंड करिथांती परस्पर को समकोण रे समद्विखंड करिथांती। ता माने जेतोल एटा 90 डिग्री एटा 90 डिग्री ए 90 डिग्री ए 90 डिग्री सब हबो। तापरे गोटिए कर्ण याकू दुईटी समक्षेत्र फल विशिष्ट त्रिभुजार परिणत करे। जेतोल ए बी सी डी गोटे रंबस हुए तो बी डी यार कर्ण आउ ए सी यार कर्ण। तेणु जेकोसी गोटिए कर्ण तेणु यही रंबस को कौन करिथाए दुई समक्षेत्र फल विशिष्ट राशि रे परिणत करिथाए। कर्णद्वय रंबसर चारिटी जाक समक्षेत्रफल विशिष्ट समकोण त्रिभुज परिणत करे। तेणु जदि कर्णद्वय गोटे कर्ण दीटा भाग में रंबस को विभक्त करे जे बीडी कर्ण दीटा भाग में ए बी डी गोटे त्रिभुज एवं बी सी डी अन्य एक त्रिभुज ए सी कर्ण ए बी सी गोटे एक त्रिभुज एवं ए सी डी अन्य एक त्रिभुज रे विभक्त करिथाए। एवं जदि दीटा कर्ण परस्पर को चारोटी समकोण रे विभक्त करे एटा गोटे एटा गोटे एटा गोटे एटा गोटे। तापरे पिला माने आलोचना करिवा रंबसर क्षेत्रफलर सूत्र विषय आलोचना करिवा। बाहुर दैर्घ्य और उच्चता दत्त थिले रंबसर क्षेत्रफल कौन होता है बाहुर दैर्घ्य इंटू उच्चता। उच्चता कहले एटा हला उच्चता एटा हला जदि आम गोटे बाहु नेबा तेणु एटा हो तार कौन रंबसर उच्चता। तेणु बाहुर दैर्घ्य और उच्चता दत्त थिले रंबसर क्षेत्रफल हम बाहुर दैर्घ्य इंटू उच्चता। आ प्रत्येक बाहु केमती हेबो एई जो बाहु रहिले उच्चताटा एपटू आसिक डिवाइड हो क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय उच्चता। आ उच्चता केमिति पाइबा क्षेत्रफल आ बाहु दत्त थिले क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय बाहु र दैर्घ्य। तापर आलोचना करिबा कर्णद्वयर दैर्घ्य दत्त थिले क्षेत्रफल किपरि निर्णय करिबा। जदि तार जे कोनोसी रंबसर कर्णद्वय दत्त थिबो तेबे क्षेत्रफल केमिति बाहरिबो हाफ इंटू कर्णद्वयर दैर्घ्य र गुणफल र रूट ओवर हाफ इंटू कर्णद्वयर दैर्घ्य र गुणफल बोली। रंबसर कर्णद्वयर दैर्घ्य दत्त थिले बाहु केमिति पाइबा बाहुर दैर्घ्य इजिकाल टू कौन हम d1 आउ d2 है कर्णद्वय। तेणु d1 बाई 2 र वर्ग प्लस d2 बाई 2 र वर्ग र रूट ओवर बा वर्गमूल आम पाइबा बाहु। तेणु आम क्षेत्रफल रंबसर क्षेत्रफल पाइबा केमती हाफ इंटू d1 d2 बा कर्णद्वयर गुणफल हेले आम पाइबा रंबसर क्षेत्रफल। आ जदि बाहु केमिति पाइबा से गोटे कर्णर प्रथम कर्णर वर्ग कर्ण बाई 2 र वर्ग प्लस द्वितीय कर्ण बाई 2 र वर्गमूल। तापरे पिला माने मु दुईटा क्वेश्चन उदाहरण नेइछि क्वेश्चन दुईटा को भल भाव लक्ष्य कर केमिति समाधान करा जाइछि। प्रथम क्वेश्चन टी अछि गोटिए रंबसर प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य 50 मीटर। तेणु आमर एटा है ए बी 50 बी सी 50 सी डी 50 ए डी 50 यार गोटिए कर्णर दैर्घ्य 60 मीटर बीडी मानकर बीडी है 60 मीटर हेले रंबसर क्षेत्रफल उच्चता किपरि बाहर निर्णय करिबा देखिबा। तेणु केमिति बाहर करिबा प्रथम आंसर लिखिदेबा। आंसर लिखिले जहाँ देइछि तत लिखिदेबा। प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य 50 मीटर गोटिए कर्णर दैर्घ्य 60 मीटर आउ अन्य कर्णर दैर्घ्य मनकर नहीं जावा केते d2 इजिकल टू 2x मीटर तमने ac हला केते 2x मीटर। तेणु बाहुर दैर्घ्य केमती पाइबा
d1/2 ର ବର୍ଗ ପ୍ଲସ୍ d2/2 ର ବର୍ଗର ବର୍ଗମୂଳ। ତେଣୁ ସେଇଟା କଲେ d1 ଦେଇଦେଇଛି 60/2, ମନେକର ନେଇଛେ ଇଏ 2x d2, 2x/2 ର ବର୍ଗମୂଳ। ତେଣୁ 30 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ x ର ସ୍କୋୟାର ବର୍ଗମୂଳ ବା ରୁଟ୍ ଓଭର। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 50 ମିଟର ସବୁ ବାହୁ। ତେଣୁ 30 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ x ର ସ୍କୋୟାର ବର୍ଗମୂଳ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 50 ଏତିକି ପାଇଗଲେ। ତେଣୁ ଆକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଦୁଇ ପଟରେ LHS ଆଉ RHS ରେ ତାର ବର୍ଗ ନେଇଯିବା। ତେଣୁ r ବର୍ଗ ନେଲେ r ବର୍ଗମୂଳଟା ଉଠିଯିବ। 30 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ x ର ସ୍କୋୟାର ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 50 ର ସ୍କୋୟାର। ଆଉ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିକି ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ରଖିଦେଲେ 30 ସ୍କୋୟାର ଏପଟକୁ ଆସିଲା ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ। x ସ୍କୋୟାର ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 50 ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 30 ସ୍କୋୟାର ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ? 40 ସ୍କୋୟାର। 40 ସ୍କୋୟାର କେମିତି ପାଇବା? a ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ b ସ୍କୋୟାର ଫର୍ମୁଲା ପକେଇଦେବ, ନହେଲେ a ପ୍ଲସ୍ b ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ a ମାଇନସ୍ b। ତେବେ x ପାଇଯିବା କେତେ? 40। s ସ୍କୋୟାର ଇଜିକାଲ୍ 40 ର ସ୍କୋୟାର, x ପାଇଗଲେ 40। ଅତଏବ ଅନ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେମିତି ପାଇବା? d2 ଇଜିକାଲ୍ 2x, 2 × 40 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 80 ମିଟର। ଅତଏବ ରମ୍ବସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହାଫ୍ d1 × d2 ହାଫ୍ × 80 × 60। ଆଉ ଅତଏବ ଉଚ୍ଚତା କେମିତି ପାଇଯିବା? କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାଇ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 2400/50 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 48 ମିଟର ପାଇଗଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଯଦି ଥିବ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦତ୍ତ ଥିଲେ ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆଉ ଉଚ୍ଚତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ନେଇଛି, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଗୋଟିଏ ରମ୍ବସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 864 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏହାର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅନୁପାତ 3:4 ହେଲେ ଏହାର ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ହେଲା, ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା? ଯାହା ଦତ୍ତ ଅଛି ଲେଖିଦେବା। ମନେକର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ହେଲା d1 3x ଏବଂ d2 ହେଲା 4x। ତେଣୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ଜାଣିଛେ କେମିତି ହେବ? ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ d1 ଇଣ୍ଟୁ d2, ତେଣୁ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ 3x ଇଣ୍ଟୁ 4x ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 6s ସ୍କୋୟାର ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। 3 ଇଣ୍ଟୁ 4 12 କଟିଗଲା 6x ଇଣ୍ଟୁ x s ସ୍କୋୟାର 6s ସ୍କୋୟାର ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ ଦେଇଛି 6s ସ୍କୋୟାର ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ? 864। ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ x ର ସ୍କୋୟାର 6 ଏପଟ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 144। ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ x କ'ଣ ହେବ? r ବର୍ଗମୂଳ, x ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଲା? 12। ଅତଏବ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ପାଇଯିବା? d1 ଇଜିକାଲ୍ 12 ଇଣ୍ଟୁ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର 36। ଅନ୍ୟଟିର d2 ଇଜିକାଲ୍ 12 ଇଣ୍ଟୁ 4 48 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ଆମେ ପାଇଯିବା, ତାପରେ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ଫର୍ମୁଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିକି। ଅତଏବ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ d1/2 ର ବର୍ଗ ପ୍ଲସ୍ d2/2 ର ବର୍ଗର ବର୍ଗମୂଳ, 36/2 ର ବର୍ଗ ପ୍ଲସ୍ 48/2 ର ବର୍ଗର ବର୍ଗମୂଳ। ତାପରେ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଲା ପରେ ଆମେ 36/2 18 ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 24 ସ୍କୋୟାର, ତାପରେ 18 ସ୍କୋୟାର 24 ସ୍କୋୟାର, 6 ର ସ୍କୋୟାର କମନ୍ ନେଇଗଲେ ତମେ କ'ଣ ପାଇଯିବ? 3 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 4 ର ସ୍କୋୟାର। ଏଠୁ 6 ର ସ୍କୋୟାର ନେଇଗଲି, ଏଠୁ ନେଇଗଲି 6 ର ସ୍କୋୟାର, 3 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 4 ର ସ୍କୋୟାର। ତେଣୁ 3 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 4 ର ସ୍କୋୟାର କ'ଣ ହେବ? 5 ର ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ? 6 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 5 ର ସ୍କୋୟାର। ଆଉ 6 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 5 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଇଯିବ? ତମେ ତାକୁ ତାର ବର୍ଗ ନେଇକି ପୁଣି ବର୍ଗମୂଳ ନେଇକି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ। ଯେମିତି କରିପାରିବ କେତେ ହେବ? 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତ ପରିସୀମା କେତେ ପାଇଗଲେ? ପରିସୀମା କେମିତି ହେବ? ଚାରି ବାହୁର ସମଷ୍ଟି ହେଲା ଆମର ପରିସୀମା। ତେଣୁ 4 ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 4 ଇଣ୍ଟୁ 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଇଜିକାଲ୍ 120 ସେଣ୍ଟିମିଟର।